Okay guys, no, magandang gabi guys, no. Okay, magandang gabi sa inyo. Araw karon guys, no. Martes, no. Okay, karon guys, 8 o'clock na guys, no. 8 o'clock karon guys, no, sa katagplaso ko. Ito laging bagda na ko guys, no. Okay guys, no, iat ko sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no, isang vlogger, no. Okay. Mablog ta karon guys, no. Okay, nandito tayo sa no. Nandito tayo kanto sa Jerome guys, no, na malapit sa highway ni kanto, no. Ayan guys, no. Dire ako nagkumuna, dire ako muna pahinga sa talagang braso ko. Bigat talaga yung kwan ko talaga. Ay nako, kailangan mag-ipon tayo pera, bibitibag. Okay guys, no? Okay. Nandito tayo sa kanto Jerome, no? Okay, i-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Boy Colonia Sanchez, isang vlogger, no? Okay. Nandito tayo sa mga tindahan na ante, no? Kanto si Jerome, no? Okay, Jerome, no? Malapit na siya guys na basketball court. Okay, basketball court na siya guys, no? Yung anong kuran sa block na. Okay guys, hanapin nyo na dali kasi wala naman iba nagtindang goal, kuandre, lugaw. Yung go-to guys, saka pang kuandre, soft drinks. Pang juice ba, juice. Okay guys, no? Okay guys, itong logo nila guys, itong logo nila, itong kuan nila, go-to guys. Iba kasi go-to nila karon guys, tsaka kasi yung ibang kasi goto diha manok, di ba? Pwede man manok, haluan nila manok, goto. Ito guys, itong goto nila tsaka lugaw, beef na siya. Okay. Okay na yun guys, no, beef na guys, no. Okay, nandito tayo beef, no. Nandito tayo sa ano, gutuan na natin, no. Okay, nagbibenta pa. Ito kano to guys, 10 lang to guys, 10. Ayan guys, oh. 10 lang nito guys, 10 lang. Ayan nila ang lugaw guys, oh. Okay. Okay, ibaba natin muna guys. Yan. 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 Ayan guys, no. Kapon si. Okay, ito yung guto nila guys, no. Tsaka meron sila kuan guys, meron sa pantulak. Kuan sa juice. Parang soda ba? Soda juice lang siya guys. So, ayan, no. Okay, dito na guys, no. Ayan, pakikita ko doon. Ito highway man eh. Ito pupunta na sa mga kuan eh, mga squat area, mga bye-bye. Ayan, yan ang guto nila guys, no. Oh, di ba social? Oh. Meron silang egg, meron silang lugaw. Ito yung lugaw nila beef, silang bag guys, beef lang. Yan, okay na guys, no? Yan ang kuan nila guys, no? Yan ang kuan. Okay, yung sa out mga nagbibenta ni diri ha. Yung tigayan sa out mga tigayan po, no? Ayan. Tapos yung gusto mong, kung gusto niyo pantulak, na ba pantulak. Diri kasi guys, hindi masyadong kuan guys, maingay. Wala masyadong kuan ba. Maganda diri guys. Paano siya? Jerome to guys ha, Jerome na guys. Ayan o. O, di ba? Yan ang kuha nila guys, no? Yan. Yan o. Kuha siya na, kiplito siya lang. Meron siya lang milk tea. Milk tea na guys. Tapos meron siya soda. Ayan, soda. Ayan ang kuha nila guys. O. Ito yung mga paratak nila guys. Yan. O, di ba? Yan ito paratak. Ayan yung tent nila guys. O. Atas tagamay guys. Yun. Okay. Agilang gamay. Okay. Yan, okay. Ito yung mga prada, ito na mga kan nila. Oh, harap sa bahay nila ito. Okay guys, no? Yan. Ito guys, presyo ani guys, 20 lang na guys, 20 lang. Isang bowl. Bakit ito guys, kasi kuan nila guys, masarap ang lugaw diri guys. Kung nandito kayo sa Jerome o Agdao o Castillo, pwede nyo puntahan diri guys kasi maganda diri sila guys. Masarap yung pagkain nila guys, bongga-bongga. Okay guys? Oh, gusto niyo mo sa saging dito? Oh, ayun oh, saging nila guys. Ayun. Ayan guys, oh. Yan ang lugaw nila guys, oh. Oh, di pa wow. Di pa. Yan ang lugaw nila guys. Okay. Sakit talaga braso ko. Sakit talaga yung bag ko guys. Okay, salamat guys ha. Ayan. I-add ko sa YouTube channel ko guys, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Ayan guys, no, i-add ko sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no, sa vlogger, no. Okay? Maraming salamat ya. Okay guys, no. Shout out mga shout out mga procreator guys, no. Jerome, no, Jerome, shout out din, no. Okay? Excuse me. Jerome tsaka procreator, tsaka Gagawa, tsaka Patan guys. Shout out, no, lalo na Barangay Tanod. Okay guys, no. Dito na to sa harap sa kwan guys, no, harap sa basketball court. Ayan guys, no. Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Wala nang iba nagbibenta ng lugaw. Isa lang Andre.
Solo lala dire. Okay, salamat guys ha. Thank you, thank you. Bye-bye.